제가 지금부터 할 얘기는 굉장히 중요한 얘기입니다. Lo que vamos a hablar ahora es algo sumamente importante. 사실은 앞으로 집회는 이 메시지를 풀어가는 것에 불과합니다. La verdad es que esta conferencia es simplemente desarrollar este mensaje. 이 시간에 여러분들 정확하게 들으셔야 됩니다. Así que deben de escuchar muy bien desde ahora. 특별한 얘기, 저 한쪽에 숨겨져 있는 기막힌 얘기를 하는 게 아니고 No estamos hablando de algo que está en un rincón, que es algo particular y especial, 성경의 가장 핵심을 얘기할 sino estamos hablando de lo que es el núcleo mismo de la Biblia. 양심적으로 이 말을 여러분 좀 들으셔야 됩니다. Así que tienen que escuchar esto verdaderamente con todo su corazón. 사도행전 2장을 보겠습니다. Me gustaría que viéramos Hechos 2. 사도행전 2장 37절에 보시면 Si nosotros miramos Hechos 2:37, podemos ver, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 하나님을 알고 있는 사람들이었습니다. Eran personas que conocían a Dios. 이 하나님을 알고 있는 사람들이 어떤 메시지 하나를 들은 거예요. Y estas personas que conocían a Dios escucharon un mensaje. 그러니까 그 마음이 찔렸다고 얘기합니다. Y dice que estaban compungidos de corazón. 그리고 나서 완전히 인생이 바뀌었습니다. Y cambió su vida completamente. 오늘 저는 여러분에게 이런 일이 일어났으면 Y 좋겠습니다. a mí me gustaría que con ustedes esto pasara. 여기 대부분의 주의 종들이잖아요. Aquí la mayoría son siervos del Señor. 여러분들이 지금까지 무슨 메시지 하셨습니까? Hasta este punto, ¿qué mensaje han 또 compartido? 하나님이 여러분을 통해서 무슨 메시지 하기를 원하십니까? Y Dios, ¿qué mensaje desea que ustedes compartan? 이게 좀 은혜되는 얘기 한다 그 정도가 아닙니다. No estamos hablando de simplemente conmover a algunas personas, 성경 자세하게 보니까 초대교회 메시지가 하나였습니다. sino que si nos fijamos en la Biblia vemos que el mensaje de la iglesia primitiva era uno, nada 바울이 más. 메시지를 하나를 했다니까. Pablo compartió un mensaje. 베드로가 메시지 하나를 했습니다. Pedro compartió un mensaje. 아볼로가 하나 했습니다. Apolos compartió un mensaje. 초대교회 사도들이 메시지 하나를 했습니다. Y los miembros de la iglesia primitiva compartieron un 다른 걸 mensaje. 안 했다는 얘기가 아니고 No significa que no hablaron de nada más, 성경 전체를 통해서 성경에서 원하는 메시지 하나를 했습니다. sino que a través de toda la Biblia ellos hablaron del mensaje que desea que hable la Biblia. 그걸 먼저 한번 살펴보겠습니다. Vamos a examinar eso un poco. 조금 전에 많은 사람들이 회개했습니다. Entonces pudimos ver en este versículo que muchos se 무슨 말씀을 arrepintieron, 듣고 회개했습니까? pero escuchando qué palabra. 베드로가 메시지 하나 했습니다. Pedro dio un mensaje. 사도행전 2장에 성령이 임하죠. Entonces en Hechos 2 viene el Espíritu Santo sobre ellos 15개 나라 사람들이 모여왔습니다. y estaban reunidas personas de 15 다른 naciones. 방언으로 얘기하니까 Como ellos empiezan a hablar en otras 많은 lenguas, 사람들이 놀랬습니다. muchos se sorprenden 어떤 사람은 y 조롱했습니다. algunos se burlan. 그때 베드로가 일어나서 한 번 설교한 겁니다. Aquí Pedro se levanta y da un mensaje. 그 설교의 결론으로 3,000명이 돌아오는 일이 벌어졌습니다. Y con la conclusión de este mensaje, 3,000 personas regresan al Señor. 대체 무슨 메시지였냐? Pero ¿qué mensaje fue el que él 그 predicó? 설교의 결론이 2장 36절입니다. Podemos ver la conclusión del mensaje en Hechos 2:36. 2장 36절이 설교의 결론입니다. En Hechos 2:36 vemos la conclusión del mensaje. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 Que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다고요. Dios le ha hecho ser Señor y Cristo. 다른 말로 En 얘기하면 otras palabras, 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 que este Jesús que crucificasteis 그리스도였다 era el Cristo. 라는 메시지였어요. Era un mensaje así, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 그 메시지로 말미암아 수천 명이 돌아오는 일이 벌어졌어요. Y gracias a este mensaje miles regresaron al Señor. 자, 여러분들이 중요한 분들이니까 빨리빨리 넘어가겠습니다. Ustedes son personas importantes, así que vamos a hablar rápido. 베드로가 이 메시지만 했을 뿐만 아니라 No solo Pedro habló de este mensaje, 바울도 이 메시지만 했어요. sino que Pablo también solamente habló de este 사도행전 mensaje. 9장의 다메섹 도상에서 바울이 회개하는 장면이 나옵니다. En Hechos 9 podemos ver cómo en camino a Damasco Pablo se arrepiente. 아나니아를 만나게 되죠. Se encuentra con Ananías. 그리고 여러분 아시다시피 바로 전도 나갔습니다. Y como ustedes lo saben, él evangeliza de inmediato. 아는 내용일 겁니다. Es algo que ustedes ya saben. 뭐라고 전도했을까요? Pero ¿qué es lo que compartía? 이게 중요하잖아요. Esto es importante. 저도 목사고 여러분들 목사입니다. Yo soy pastor, ustedes son pastores. 우린 역사를 부러워해서는 안 돼요. Entonces no debemos de tener envidia de las obras 저 que 주의 중에 suceden. 갔더니 이런 역사 일어났다. 그건 부러워할 필요가 없습니다. No hay necesidad de tener envidia. Ah, este siervo del Señor fue y acontecieron tales 뭘 cosas. 부러워해야 되고 뭘 배워야 되냐? Sino que ¿qué tenemos que verdaderamente ver? 무슨 메시지를 했냐? ¿Qué mensaje se predicó? 우리는 메신저니까. Nosotros somos mensajeros. 바울이 무슨 메시지를 했냐? Pero Pablo, ¿qué mensaje predicó 무슨 también? 메시지를 가지고 있었냐? ¿Qué mensaje poseía él? 이게 더 중요한 포인트잖아요. Ese es el punto más importante. 바울이 뭐라고 메시지 했을까요? ¿Qué mensaje daba Pablo?
확인하겠습니다. Vamos a confirmarlo. 사도행전 9장 22절입니다. En Hechos 9:22, Hechos capítulo 9, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사울이 회개하자마자 전한 메시지입니다. Desde que se arrepintió Saulo, él predicó 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 이게 회개하자마자 선포한 메시지. Desde que se arrepintió, él proclamó este mensaje. 딴 얘기를 한 게 아니요. No hablo de nada más, 예수가 그리스도다. sino que Jesús es el Cristo. 여러분 이 사도 바울의 행적을 대충 아시지 않습니까? Y ustedes ya saben cómo fue el mover de Pablo. 보통 이 바울의 회심 시기를 AD 33년에서 36년 이 정도로 보고 있는데요. Entonces, generalmente las personas consideran que, digamos, desde el año 33 hasta el 36 es cuando Pablo se arrepintió. 그러니까 성경에 나와 있는 것만 얘기를 하자면 Hablando solo de lo que dice la Biblia. 회개하자마자 길리기아 다스로 가게 됩니다. Desde que él se arrepintió, él se regresa a Tarso. 약 14년 머물죠. Y él permanece en Tarso 그리고 por 14 다시 años. 안디옥에 올라왔어요. Luego va a la iglesia de Antioquía. 1년간 가르칩니다. Y un año él enseña. 그리고 1차 선교여행 갑니다. Y él va a su primer viaje 그게 한 misionero. 3, 4년 걸렸어요. Durante 3, 4 años más 그리고 o menos. 2차 선교여행 갑니다. Y después va a su segundo viaje 2차 misionero. 선교여행쯤 되니까 한 20년쯤 지난 세월입니다. En su segundo año viaje misionero habían pasado 20 años desde su primer momento de encontrarse al Señor. 그러니까 처음 했던 메시지와 20년 후에 했던 메시지가 똑같다니까 이거. Pero el mensaje que él había dado desde el principio y el mensaje que daba después de 20 años era el mismo. 그 증거를 보겠습니다. Vamos a ver la 사도행전 evidencia. 17장에 보시면 Si miramos Hechos 17, 데살로니가에서 사역하는 장면이 나와요. podemos ver cómo Pablo está obrando en Tesalónica. 2절부터 3절입니다. Desde el versículo 2 al 3 nos dice: Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 성경 전체를 가지고 Con toda la Biblia 뜻을 풀어서 estaba declarando. 예수가 그리스도라고 얘기했어요. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo. 성경 전체를 가지고 A través de toda la Biblia. 이걸 뜻을 풀어가지고 Y estaba exponiendo el 예수가 significado, 그리스도라고 전했습니다. demostrando que Jesús es el 이게 Cristo. 바울의 메시지. Este fue el mensaje de Pablo. 18장 5절에 보면 Y si vemos en Hechos 18:5, 고린도에 가서 사역하는 장면이 나와요. vemos cómo él está haciendo la obra en 하나님의 Corinto. 말씀에 사로잡혔다고 합니다. Y nos dice que estaba entregado por entero a 하나님의 la 말씀에 palabra. 사로잡힌 자가 하는 메시지가 뭡니까? ¿Y cuál es el mensaje que da a las personas entregadas por entero a la predicación de la 하나님의 palabra de Dios? 말씀에 붙잡혀서 예수가 그리스도라고 밝히 증언했다. Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀에 붙잡힌 자가 할 수 있는 메시지는 예수가 그리스도라는 메시지. El mensaje que pueden dar las personas entregadas a la palabra es que Jesús es el Cristo. 여러분 이건 작은 얘기가 아닙니다. No es algo pequeño lo que estamos hablando, 굉장히 중요한 얘기입니다. sino es algo muy importante. 요한복음 20장을 한번 보겠습니다. Si nosotros miramos Juan 20, 여기는 성경이 왜 기록되었는지를 얘기하고 있습니다. aquí nos habla de por qué la Biblia fue escrita. 성경 기록의 목적이 나와 있습니다. Nos dice el objetivo de la escritura de la Biblia. 20장 31절에 보면 Y si nosotros miramos en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경 전체는 요한복음 5장 39절에 예수님이 말씀하시기를 Y entonces acerca de toda la Biblia, en Juan 5:39 Jesús habla, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 상고하지만 diciendo: escudriñad las escrituras porque en ella creéis que tenéis la vida eterna. 이 성경이 나에 대한 기록이라고 얘기했어요. Pero estas escrituras dan testimonio de mí. 나에 대한 무슨 기록이죠? Entonces es un registro de mí, pero ¿de qué? 예수님이 누구라는 거에 대한 기록입니다. Es un registro de quién es Jesús. 그 얘기를 더 정확하게 푼 게 오늘 본문입니다. Y entonces viendo el pasaje de hoy podemos ver más exactamente de qué se trata esto. 성경 왜 기록됐냐? ¿Por qué fue escrita la Biblia? 예수께서 Para que creáis 하나님의 아들 그리스도이심을 que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 믿게 하려고 기록했다. Para que lo creáis. 이게 성경 기록의 목적입니다. Este es el objetivo de la escritura de la 그렇게 Biblia. 믿을 때 Y cuando creemos de esa forma, 생명을 얻는다고 tenemos vida en su nombre. 예수께서 Entonces, 하나님의 아들 그리스도이심을 que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 믿게 하려고 기록됐다. Para que creáis esto fue escrito en la 예수께서 Biblia. 그리스도이심을 믿어야지 생명 얻는다. Y debemos de creer que Jesús es el Cristo para tener vida en su nombre. 이게 성경 기록의 목적입니다. Este es el objetivo de la escritura de la 이 Biblia. 목적 그대로 베드로와 바울은 예수가 그리스도라고 메시지했습니다. Y de la misma forma que lo dice aquí en la Biblia, de acuerdo a este objetivo, Pedro y Pablo hablaron de eso. 누가 생명 얻습니까? ¿Quién tiene vida? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 생명 얻습니다. Aquel que cree que Jesús es el Cristo obtiene la vida. 조금 더 충격적인 얘기를 해볼까요? Si hablamos de algo un poco más impactante, 요한일서 5장을 보겠습니다. si nosotros vemos primera de Juan 5, 요한일서 5장 1절입니다. si nosotros podemos ver primera de Juan 5:1 nos dice:
Vemos primera de Juan 5:1, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 여기서 하나님께로부터 난 자를 표현합니다. Aquí nos dice quién es nacido de Dios. 누가 하나님께로부터 나죠? ¿Quién es nacido de Dios? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 요한복음 20장 31절과 요한일서 5장 1절을 겹쳐서 설명하면 똑같은 구조입니다. Si explicamos de la misma forma Juan 20:31 y primera de Juan 5:1, si lo explicamos conjuntamente tienen lo mismo. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 성경은 기록됐고, La Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 그 이름으로 말미암아 생명 얻는다고 얘기했고, Y nos dice que creyendo que Jesús es el Cristo tenemos vida en su nombre. 요한일서 5장 1절은 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다라고 Y en 얘기합니다. primera de Juan 5:1 nos dice que aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 생명 얻는다, 하나님께로부터 난 자다, 이걸 다른 말로 얘기하면 구원이라고 설명할 수 있습니다. Si expresamos el tener vida y el ser nacido de Dios, en otras palabras, es tener salvación. 예수께서 그리스도이심 믿어야 됩니다. Entonces tenemos que creer que Jesús es el Cristo. 그래야지 영생 얻고 Así tenemos vida eterna. 하나님께로부터 Y 납니다. así somos nacidos de Dios. 이렇게 믿어야 돼요. Tenemos que creerlo de esta forma. 근데 이렇게 못 믿을 뿐만 아니라 Pero la gente no simplemente no puede creer de 이 esta 말이 forma. 무슨 말인지도 모르고 있습니다. No conocen qué significa esta palabra. 예수께서 그리스도다 이 말을 모르고 있어요. La gente no conoce que Jesús es el Cristo. 심지어는 그리스도의 뜻도 모르고 있습니다. Incluso muchos no conocen el significado de la palabra Cristo. 그리스도의 뜻도 모르고 예수가 그리스도라는 것은 아예 모르고 있습니다. Entonces no conocen qué significa Cristo, no pueden saber que Jesús es el Cristo. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고 성경이 기록됐는데 Porque la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 그 초점을 잃어버렸어요. Pero hemos perdido este enfoque. 그래서 성경 들고 다른 얘기를 하고 Por 있단 eso 말이에요. estamos con la Biblia hablando de otras cosas. 조금 더 정확하게 얘기해 보겠습니다. Si hablamos de forma más precisa aún, 사도행전 18장을 한번 보겠습니다. si nosotros vemos Hechos 18, 사도행전 18장 24절로 28절에는 중요한 인물 한 명이 나옵니다. si vemos en Hechos 18 del 24 al 28, vemos a una figura muy importante. Podemos verlo. Hechos 18 del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Cayo, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 그러니까 아볼로라는 사람이 나옵니다. Entonces podemos ver a un hombre llamado 여러분 Apolos. 굉장히 눈여겨봐야 될 생. Es alguien que nos tenemos que fijar muy bien. 지금 여러분에게 은혜를 얘기하는 게 아니에요. No estamos hablando de simplemente una emoción, una gracia, 우리 신앙과 sino nuestra fe 우리 성도들의 신앙과 y la fe de los creyentes 미국의 신앙과 y la fe de Estados Unidos, 중남미의 la 신앙과 fe de 전 Latinoamérica 세계 신앙을 생각하면서 말씀드려야 됩니다. y la fe de todo el mundo. Pensando en todo esto estamos hablando. 분명한 건 지금 뭔가 문제가 있단 말이에요. Es algo muy claro que hay un problema en algo, 성도들의 신앙에 문제가 있고 que hay un problema en la fe de los creyentes hoy en 교회에 día 문제가 있고 y que hay un problema en la iglesia 세계에 문제가 있습니다. y que hay un problema en el mundo. 여러분 상식적으로 생각해 보세요. Pensándolo con el sentido común, 하나님의 백성이 망할 수 있습니까? ¿el pueblo de Dios puede perecer? 하나님의 백성이 망할 수가 있어요? ¿El pueblo de Dios podría perecer? 원래 하나님의 백성은 망할 수가 없어요. Originalmente el pueblo de Dios es incapaz de 근데 perecer. 지금 망했다는 증거가 전 지구상에 있습니다. Pero hoy podemos ver evidencia en todo el mundo de que ha perecido. 하나님의 백성이 모인 게 교회인데 Porque el pueblo de Dios se reúne y esto es la iglesia. 왜 교회가 이토록 문제가 Pero 많을까요? ¿por qué hay tantos problemas en la iglesia? 예수님은 이 교회는 음부의 권세가 이기지 못한다고 Y 얘기했는데 Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. 지금 교회는 사단의 놀이터가 됐습니다. Pero hoy en día la iglesia es un juego de Satanás. 성장하는 교회는 성장하는 대로, Porque las iglesias que crecen siguen creciendo. 작은 교회는 교회대로. Y también las iglesias pequeñas de su propia forma. 목회가 얼마나 힘들죠? Tienen una gran dificultad en el ministerio pastoral. 원래 목회는 힘든 게 아닙니다. Originalmente el ministerio pastoral no tiene que 최고의 ser difícil, 축복의 위치잖아요. sino es el puesto de mayor bendición, ¿o no es así? 목회가 너무 힘들어. Pero si nos cuesta mucho ser 신앙생활이 pastores, 힘들어. o si nos cuesta mucho vivir la vida de 성도들이 fe, 방황하고 있어요. entonces los creyentes están 교회가 errantes. 문제가 많아요. Hay mucho problema en la iglesia. 전 세계 교회가 이토록 많은데 세상을 못 바꾸고 있습니다. Y hay tantas iglesias en todo el mundo y no se está cambiando el mundo. 왜 그렇다고 생각하십니까? ¿Por qué? 신학이 부족한가요? ¿Porque tenemos falta de teología? 행정이 떨어지는 건가요? ¿Porque tenemos faltas 뛰어난 사람이 administrativas? 없어서 그런 건가요? ¿Porque no hay personas destacantes? 아닐 겁니다. No es eso. 뭔가 핵심을 놓쳤어요. Es que hemos perdido algo que es el 오늘 núcleo. 아볼로는 그 얘기를 하고 있습니다. Hoy hablando de Apolos estamos hablando de 아볼로를 esto. 성경은 이렇게 표현합니다. La Biblia nos habla de Apolos así, 성경이 능통하다. que es poderoso en las escrituras, 언변이 좋다. que es varón elocuente. 그리고 어떤 원어에는 보니까 뭐라고 설명했냐,
학문이 많다. En algunas traducciones nos dice que tiene mucho conocimiento 일찍 주의 도를 배웠고 y que había sido instruido en el camino 예수에 del 관한 Señor 것을 잘 알고 y conoce muy bien de 지금 de 예수를 Jesús 가르치고 있는 y 사람입니다. está enseñando de Jesús ahora. 성경이 능통하대요. Es poderosa en las escrituras. 이스라엘 사람들은 성인이 되려면 모세우경을 외워야 된다. Los israelitas, para ser reconocidos como adultos, debían de memorizar el Pentateuco de 그 Moisés. 사람들 중에도 탁월한 사람이요. Incluso dentro de ellos él es destacante. 성경에서 말하기를 성경에 능통하대요. Y la Biblia misma nos dice que él es poderoso en esas escrituras. 지금 신학 박사하고는 비교가 안 됩니다. Es alguien que no se pueden comparar a los doctores de teología de hoy. 그야말로 뛰어난 사람. Es alguien muy destacante, 학문이 많고 que tiene mucha educación 말을 너무 잘해요. y que habla muy bien. 그리고 예수님도 알아. Y Jesús y sabe, conoce a 예수에 Jesús 관한 것을 가르칠 수 있어요. y puede enseñar acerca del Señor. 지금도 가르치고 있는 사람입니다. Y es una persona que está enseñando el Señor. 훌륭한 사람이죠. Una persona muy 하나님 admirable, 사랑합니다. ¿verdad? Ama a Dios 열심히 있어서 지금 회당에서 가르치고 y 있잖아요. tiene un esfuerzo para enseñar en la 자, 우리 sinagoga. 냉정하게 한번 질문해 보겠습니다. Pero preguntando de forma muy objetiva y 신학적인 fría. 얘기 아니에요. No estamos 질문 한번 hablando, 해보겠습니다. no estamos hablando de teología, pero preguntemos. 이 사람 구원받았을까요? ¿Esta persona es salva? 지금 얘기한 이 아볼로가 Este Apolos de que hemos hablado ahora, 하나님 사랑하고 él ama a Dios, 예수님 알고 conoce a Jesús 성경에 능통하고 y es poderoso en las escrituras 학문이 많고 y tiene mucho 언변이 conocimiento, 좋고 es elocuente 열심히 있는 y tiene esfuerzo. 이 아볼로가 Este Apolos 구원받았을까요? es salvo, 영생 얻었을까요? tiene vida eterna, 하나님께로부터 난 es 자일까요? nacido de Dios. 이 사람이 뭐만 모르냐? ¿Qué es lo que él no conocía? 너무 잘하는데 뭐만 모르냐? Conocía todas las cosas bien, pero ¿qué no conocía? 그 예수가 그리스도라는 것만 몰랐어요. No sabía que ese Jesús es el Cristo. 그렇죠? ¿O no es así? 그 예수가 그리스도라는 것만 몰랐어요. No sabía que Jesús es el Cristo. 누가 생명했습니까? ¿Quién tiene vida? 예수를 그리스도로 믿는 사람이 생명을. Aquellas personas que creen que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로부터 난 자입니다. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 아볼로만 그런 게 아니고 Pero no solo es Apolos así, 예수님 당시의 세대로 돌아가 봅시다. sino regresando a los tiempos de Jesús. 하나님 사랑하는 유대인들 많았어요. Había muchos judíos que amaban a Dios. 성경 아는 유대인들 많았어요. Muchos judíos que conocían las 말 escrituras. 잘하는 유대인들 많았습니다. Muchos judíos 학문 elocuentes. 잘하는 유대인들 Muchos 많았습니다. judíos educados. 예수님 만난 유대인도 Y 많았습니다. muchos judíos que se habían encontrado 예수님과 con 대화한 Jesús, 유대인들도 que 많았습니다. platicaron con 예수님 Jesús, 때문에 병나은 사람들도 que fueron 많았습니다. sanados por Jesús. 그들이 구원받았을까요? ¿Ellos son salvos? 예수님이 말씀도 듣고 Escucharon la palabra de Jesús, 손으로 만지기도 하고 tocaron a Jesús 그분이 기도해서 낫기도 y 했지만 ellos fueron sanados por la oración de Jesús. 예수님이 그리스도라는 사실을 믿지 않으면 Pero si no creían que Jesús es el Cristo, 구원 못 받습니다. no pueden ser 지금 salvos. 지구상에 이런 교인들이 너무 많아요. Pero en la faz de la tierra hoy hay muchos cristianos así, 교회 안에 있으면서 estando dentro de la iglesia, 하나님 알고 conocen a Dios, 성경 많이 알고 conocen bien la Biblia, 기도 열심히 하고 se esfuerzan en la 예수님에 oración, 관한 것도 알고 conocen de Jesús 너무너무 이렇게 주를 위해서 사랑하는데 y ellos viven por el Señor, 딱 예수가 그리스도라는 사실만 몰라요. pero no conocen la verdad que Jesús es el Cristo únicamente. 어떻다고 생각하십니까? ¿Cómo piensan que está la 조금 situación? 냉정하게 한번 얘기해 봅시다. Hablando de forma muy fría, 예수가 그리스도라는 사실을 알고 있는 사람이 마이애미 얼마나 될까요? ¿cuántas personas en Miami conocen que Jesús es el Cristo? 미국에는 얼마나 될까요? Y en todos Estados Unidos 여러분의 나라에는 얼마나 y 될까요? en sus respectivos países. 저는 지금 주변에 있는 얘기를 하는 게 No 아닙니다. estoy hablando de algo que está 여러분의 adyacente, 눈으로 확인했습니다. sino que usted lo ha confirmado 예수가 con sus 그리스도다. ojos. 이것이 성경 기록의 목적입니다. Que el objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 이게 초대교회 메시지였습니다. Ese fue el mensaje de la iglesia primitiva. 이게 복음입니다. Eso es el evangelio. 이걸 모르고 있습니다. Pero la gente no lo sabe. 성도들이 이걸 모르고 있고 놓치고 있습니다. Los creyentes no lo saben, lo están perdiendo. 그래서 성도들이 그토록 방황하는 겁니다. Por eso los creyentes están errantes. 교회가 그토록 방황하는 겁니다. Por eso la iglesia está errante. 전 세계가 방황하는 Por 겁니다. eso todo el mundo está errante. 핵심을 놓쳐서 그랬습니다. Porque hemos perdido el núcleo. 생각을 해보자고요. Pensemos bien. 이제 브라질에 갔다 왔습니다. Yo fui a Brasil. 브라질 축구를 잘하잖아요. Los brasileños son buenos jugando 물론 fútbol. 아르헨티나도 마찬가지고. Claro que Argentina también. 축구 선수 한번 생각해 봅시다. Entonces pensemos en los futbolistas. 축구 선수가 얼굴도 잘생겼어. Imaginemos que ese futbolista es muy apuesto, 옷도 잘 입고 que se viste bien, 말도 잘하고 Habla muy bien. 노래도 잘하고 canta muy bien 잘생겼고 y es apuesto. 다 좋아요. Todo lo tiene 근데 bien. 축구 선수가 뭐만 못하냐? Pero que lo único que ese jugador de fútbol no puede hacer, 축구만 못해. jugar fútbol. 말이 됩니까? ¿Ustedes creen que tiene sentido? 축구 선수가 축구를 못해. Un futbolista que no sabe jugar el fútbol, 수영 선수가 수영을 못해. un nadador que no puede nadar, 가수가 노래만 un 못해. cantante que no puede cantar, 배우가 연기만 o 못해. un actor que no puede actuar. 말이 되냔 말이요. ¿Tiene sentido? 성경 들고 수십 년을 살아왔는데 Vivimos tantos años con la Biblia, 성경이 뭘 얘기하는지 몰라. pero no sabemos de qué habla la Biblia.
성경 들고 인생을 바쳐왔는데 Entonces hemos dado toda la vida con la 교회를 Biblia. 살리겠다고 성도들 위해서 인생을 Y 드렸는데 hemos dado toda la vida para salvar a los creyentes en la 이게 iglesia. 뭔 얘기인지를 몰라. Pero si no sabemos de qué habla la Biblia, 여러분 지난 시간 무슨 메시지 하셨습니까? ¿qué hemos hablado durante todo ese tiempo? 오늘 밤에 여러분이 하나님을 만난다면 Entonces, si esta noche, si se encuentra con Dios, 무슨 할 말이 있습니까? si verdaderamente qué van a decir ante Dios. 여러분 개인을 얘기하는 게 아닙니다. Entonces, no hablando de ustedes 우리가 봐야 됩니다. personalmente, sino que tenemos que 왜 verlo. 미국이 망하는지, ¿Por qué Estados Unidos está pereciendo? 왜 교회가 ¿Por qué 망하는지, la iglesia está 왜 pereciendo? 여러분의 나라가 ¿Por 망하는지 qué sus respectivos países caen? 봐야 된다니까. Tenemos que 이게 fijarnos. 부딪히면 Y si nos golpea 이것이 esto, 우리나라 살릴 수 있다고 믿으시면 y si verdaderamente creemos que esto puede salvar a nuestros 하나님 países, 여러분 사용하실 겁니다. Dios los puede utilizar. 제가 얘기하고 있습니다. Yo les estoy hablando 성경의 기록 목적이고 de qué es el objetivo de la escritura de la 초대교회의 Biblia. 메시지였습니다. Y era el mensaje de la iglesia 구원의 primitiva. 유일한 길은 Y el único camino para la salvación 예수가 그리스도라고 믿어야지 영생 얻고 하나님께로서 납니다. es verdaderamente creer que Jesús es el Cristo. Solo así podemos tener vida en su nombre y podemos ser nacidos de Dios. 지금까지 서론이었습니다. Eso hasta ahora es la introducción. 이제 본론을 얘기해야 되겠습니다. Hablando de lo principal 그럼 ahora. 예수가 그리스도란 말이 뭐냐? Entonces, ¿qué significa que 이걸 Jesús 알아야 es 될 el 거 Cristo? 아닙니까? Tenemos que saber. 요 얘기를 하겠습니다. Eso es lo que queremos hablar 성경의 ahora. 기록의 목적이고 초대교회 메시지였던 예수가 그리스도란 말이 뭐냐? Entonces, la palabra que Jesús es el Cristo, que es el objetivo de la escritura de la Biblia y el 지금부터 이 mensaje 얘기를 드릴 겁니다. de la iglesia primitiva, ¿qué significa? Esto vamos a hablar ahora. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 요 말을 알려면 Sí, para saber esto, 그리스도란 말을 먼저 알아야 tenemos que 돼요. saber qué significa Cristo. 여러분 성경 전체는 그리스도에 대한 기록입니다. La verdad es que toda la Biblia es una escritura del Cristo, 메시아 즉 그리스도에 대한 기록이에요. del Mesías o el Cristo. 구약은 뭐죠? ¿Qué es el Antiguo 메시아 Testamento? 오실 것이다. El Mesías vendrá. 신약은 Y el Nuevo Testamento, 그분이 오셨다. el Mesías vino. 그리고 다시 오실 Y vendrá de 것이다. nuevo. 성경 전체가 메시아에 대한 기록입니다. Toda la Biblia es un registro acerca del Mesías. 그럼 왜 메시아에 대한 기록일까요? Entonces, ¿por qué registra tanto el 왜 Mesías? 메시아를 ¿Por qué 약속하셨을까요? se prometió el Mesías? 한번 생각해 보세요. Pensemos 왜 bien. 성경 전체에 이토록 많은 성경을 통해서 하나님은 메시아를 약속하셨을까요? ¿Por qué es que a través de toda la Biblia Dios prometió el Mesías? 그 이유는 이렇습니다. La razón es esta. 메시아가 오지 않으면 안 되기 때문에. Porque si no viene el Mesías no resulta. 메시아가 오지 않으면 우리 인생 문제 해결 못하기 때문에. Porque si no viene el Mesías el problema de nuestra vida no se 우리 soluciona. 인간의 문제가 워낙 심각해서 메시아가 와야지 인간의 문제 해결되기 때문에. El problema de nuestra vida es tan severo que debe de venir el Mesías para solucionarlo. 하나님이신 그분이 인간의 몸을 입고 오셔야 되고 Es Dios quien debe de venir vestido en cuerpo de hombre. 우리 때문에 죽으셔야 되고 Él debe de morir por nosotros 부활하셔야지 y debe de resucitar. 해결된 만큼 우리 인간의 문제가 심각하기 때문에 그렇습니다. Así de grave es el problema del hombre para que Él tenga que hacer todo esto. 그래서 메시아가 필요한 겁니다. Por eso es necesario el Mesías. 근데 메시아의 의미를 몰라요. Pero si no sabemos qué significa Mesías 그뿐만 아니라 그토록 심각한 인간의 문제가 뭔지도 모르고 있단 말이에요. y tampoco sabemos cuál es el problema del hombre así de grave. 에스겔 3장을 보십시오. Si miramos Ezequiel 3, 저와 여러분들은 사람을 살려야 되는 사람이에요. yo y ustedes son personas que tienen que salvar al 답을 줘야 될 mundo. 사람이란 Son personas 말이에요. que tienen que dar una 근데 답을 respuesta. 못 주고 있어요. Pero no estamos dando una respuesta. 인생의 문제가 뭔지도 몰라. Si nosotros no sabemos cuál es el problema de la 우리 vida. 목사님이 의사라고 얘기할 때에 Entonces digamos que usted es un doctor 내가 몸이 아파서 갔는데 y yo fui porque me duele algo. 무슨 문제인지 진단을 못해. Y si usted no me puede diagnosticar cuál es mi problema, 어떻게 고칠 수 있겠습니까? ¿cómo me va a sanar? 많은 인생의 문제가 뭔지도 몰라. Muchas personas no saben cuál es el problema de la vida. 이 성경은 분명히 인생의 문제를 얘기하고 있습니다. Pero la Biblia claramente nos habla de qué es el problema de la 인생의 vida. 문제를 알아야지 그리스도의 필요성을 알게 되고 Porque nosotros debemos de saber cuál es el problema de la vida para saber por qué necesitamos 그리스도를 al Cristo. 알아야지 예수가 그리스도라는 사실을 Y 알게. necesitamos conocer al Cristo para saber qué significa que Jesús es el Cristo. 간단하게 정리하겠습니다. Entonces vamos a organizarlo de forma 인생의 simple. 문제는 뭐냐? ¿Cuál es el problema de la vida? 많은 문제가 있습니다. Hay muchos problemas. 개인이 겪는 것도 수많은 문제가 있고 70억 인구가 가지고 있는 어마어마한 문제가 있습니다. Cada individuo experimenta muchos problemas y todos los 7 billones de personas tienen 하지만 이 problemas. 문제를 거슬러 올라가면 문제는 딱 하나입니다. Pero si nosotros vamos determinando la fuente de todo esto, vemos que es solo uno. 창조 원리 어겼기 때문에 모든 문제가 온 거예요. Todos los problemas vienen por violar el principio de la creación. 간단한 얘기입니다. Es simple. 창조 원리가 뭐냐? ¿Y cuál es el principio de la creación? 비유하자면 이런 겁니다. Entonces, si damos un ejemplo, es algo así. 물고기가 물 뜨나 무엇이 됩니까? ¿Qué ocurre cuando un pez sale del agua? 낚시를 굉장히 좋아하거든요. A mí me gusta mucho la pesca. 마이애미에서 낚시 한번 해야 되는데 Y algún día voy a pescar en Miami también. 물고기가 물 뜨나 무엇이 됩니까? Pero ¿qué pasa cuando un pez sale del agua? 물 뜨는 순간부터 고통 옵니다. Desde el momento en el que sale del agua, experimenta todo el dolor. 물고기가 겪을 수 있는 모든 고통을 물 떠나자마자 겪게 됩니다. Desde que sale del agua, experimenta todo el sufrimiento que como pez puede experimentar. 그러다가 죽어요. Y luego muere. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 하나님이 만드신 창조 원리 어기에서 그래요. Porque ha violado el principio de la creación
que Dios ha hecho. 물고기는 물 안에 있어야 돼요. Los peces tienen que estar dentro del agua. 그래야지 살 수 있어요. Y así pueden vivir. 그게 행복한 겁니다. Eso es la felicidad. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드셨어요. Porque Dios los hizo así. 그게 창조 원리입니다. Eso es un principio de la creación. 그게 답입니다. Eso es la respuesta. 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 됩니까? ¿Qué ocurre cuando un árbol es desarraigado? 뿌리 뽑히는 순간부터 모든 문제 오는 겁니다. Desde el momento en el que sale de la tierra vienen todos los 나무 problemas. 입장에서는 모든 고통 오는 겁니다. Y viene todo el dolor para el árbol. 그러다가 죽는 Y 겁니다. luego muere. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 창조 원리 여기에서 그래요. Porque ha violado un principio de la creación. 나무는 뿌리를 흙에 박아야 돼요. Los árboles tienen que tener sus raíces en la 그래야지 tierra. 살아있는 겁니다. Así están vivos. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드셨다. Porque Dios lo creó así. 물고기가 물 안에 있어야 Y el 되듯이 pez tiene que estar dentro del agua. 나무가 뿌리를 흙에 박고 있어야 되듯이 De la misma forma que el árbol tiene que estar en la tierra. 인간은 하나님 안에 있어야 돼요. De la misma forma el hombre tiene que estar dentro de 하나님과 Dios. 함께 있어야 돼요. Tiene que estar junto con Dios. 그래야지 사는 존재가 됩니다. Y así es un ser viviente. 하나님의 형상대로 지음받은 존재는 El ser que fue creado de acuerdo a la imagen de 하나님 Dios. 안에 있을 때 Cuando está dentro de Dios. 하나님과 함께 있을 Cuando 때 está junto con 비로소 Dios. 사는 존재가 되고 Es un ser viviente. 행복한 존재가 되고 Es un ser feliz. 아무 문제가 없습니다. Y es un ser que no tiene 그게 problemas. 창세기 2장의 상태입니다. Este es el estado de Génesis 2. 나중에 깊이 있게 이건 좀 설명할 시간이 올 것 같습니다. Luego vamos a explicarlo más a fondo. 물고기가 물 떠나듯이 Pero de la misma forma que un pez sale del 나무가 뿌리 agua. 뽑혔듯이 Así como un árbol sale de la 인간이 tierra. 이토록 모든 문제가 오다가 죽는 이유는 하나입니다. Hay una razón por la que el hombre pasa todos los problemas y luego muere. 창조 원리 여기에서 그래요. Es porque ha violado el principio de la creación. 하나님을 떠나서 그랬어요. Es porque se ha separado de Dios. 하나님과 단절되는 순간 En el momento en el que se divide de Dios, 모든 문제와 고통 오다가 vienen todos los problemas y el dolor 죽는 겁니다. y luego muere. 문제는 하나예요. Por eso el problema es uno. 하나님과 단절. Es la división de Dios. 그래서 답이 하나입니다. Por eso la respuesta es una. 뭐 하면 되죠? ¿Qué hay que hacer? 인간은 하나님을 만나요. El hombre debe de encontrarse con Dios. 그게 사는 길입니다. Esa es la forma de vivir. 하나님 만나는 길이 하나요. Y el camino para encontrarse con Dios es uno. 그 길이 그리스도입니다. Y ese camino es Cristo. 예수께서 가라사대 Jesús dijo, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고 아버지께로 올 자가 Y 없느니라. nadie viene al Padre sino por mí. 문제 하나입니다. El problema es uno. 하나님을 떠난 겁니다. Separación de Dios. 길이 하나, 답이 하나입니다. Y la respuesta es una. 하나님 만나면 돼요. Es el encontrarse con Dios. 길이 하나입니다. Y el camino es uno. 그 길이 그리스도입니다. Ese camino es Cristo. 이게 가장 기본적인 큰 틀입니다. Esto es, digamos, el esqueleto más grande, 이걸 digamos. 조금 더 깊이 보겠습니다. Pero fijándonos más en esto, 모든 문제가 하나님과 단절됐다고 얘기하는데 Sí, decimos- 단절돼서 왔는데 todos los problemas vienen por estar separados de Dios. 이걸 조금 깊이 보자고요. Pero si nosotros nos fijamos más, 왜 하나님과 단절됐을까요? ¿por qué estamos separados de Dios? 이사야 59장 2절에 보니까 En Isaías 59:2 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 갈라놓았다. nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 죄 Dios. 때문에 인간이 하나님과 떠나게 됩니다. Ah, entonces el hombre se separa de Dios por el 왜 pecado. 죄를 범하게 됩니까? Pero ¿por qué pecamos? 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 Primera de Juan 3:8 nos dice que practica el pecado desde el diablo. 항상 죄의 배경에는 사단이 있습니다. Entonces en el trasfondo del pecado siempre está el diablo. 하나의 문제지만 Es un problema. 자세하게 보니까 세 가지가 Pero 있습니다. si nos fijamos bien son tres. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 El 단절됩니다. problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 이게 근본의 문제라고 얘기할 수 있어요. Podemos decir que estos son los problemas 요 del 근본의 fundamento. 문제가 그대로 드러난 사건이 창세기 3장 선악관 사건입니다. Y podemos ver que esos tres problemas fundamentales se manifiestan muy claramente 많은 질문과 의문이 있을 수 있습니다. en Génesis 3, en el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y pueden haber 하지만 muchas 분명 preguntas. 인간 타락 이전에 사단이 있었고 Pero claramente antes de la caída del hombre, Satanás existía. 사단의 속임으로 인간은 범죄했고 Y por el engaño de Satanás es que el hombre peca. 결과적으로 하나님 인간을 떠나게 됩니다. Y como resultado, el hombre es separado de Dios. 이게 창세기 3장 사건입니다. Podemos verlo en Génesis 3. 이렇게 된 순간에 모든 문제가 오는 겁니다. Y desde que ocurre esto, vienen todos los problemas. 요 세 가지 때문에 모든 문제가 오는 거예요. Por esos tres llegan todos los problemas. 인간이 모든 문제 온 것은 요 세 가지 때문입니다. Todos los problemas del hombre vienen gracias a esos tres. 과연 그러냐? ¿Será así la verdad? 확인해 Si 보겠습니다. quieren lo confirmamos. 창세기 3장 보겠습니다. Vamos a ver Génesis 3. 창세기 3장 16절로 24절에 보면 Si nosotros miramos Génesis 3 del 16 al 24, 요건 지금 상태를 얘기하는 겁니다. aquí nos está hablando del estado del 사단으로 hombre. 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 상태 인간이 어떤 상태에 빠졌냐라는 얘기를 하고 있는 겁니다. El hombre que está ahora, gracias a Satanás, pecador y dividido de Dios, ¿en qué estado está el hombre? 인간의 모든 문제를 딱 함축했어요. Entonces es un resumen de todos los problemas del hombre. 창세기 3장 16절에 여자의 이르되 네가 네가 임신한 고통을 크게 더하리니. En Génesis 3:16 le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces. 이 말은 고통이 적다가 커졌다는 얘기를 하는 게 아니에요. Esto no significa que antes sufría un poquito y ahora sufre mucho, 인간이 하나님과 함께 있을 때는 sino que cuando el hombre estaba con Dios, 고통이 없었습니다. no había dolor. 고통이 없었습니다. No había dolor.
고통이 들어왔단 말이에요. Pero entró el dolor a la vida del hombre 고통 ahora. 중에 최고의 고통이라고 할 수 있는 게 임신하는 고통입니다. Y el dolor más grande de todos es el de la preñez. 하나님과 함께 있을 때 아무 문제 없던 인간 세계에 고통이 들어온 거예요. Entonces al mundo del hombre que cuando estaba con Dios no tenía ningún problema, ahora entra el 그뿐만 dolor. 아니라 수고가 Y 들어왔습니다. no solo esto, sino entra la labor. 일평생 수고합니다. Toda la vida tiene que padecer. 그리고 아내는 항상 남편을 원하고 남편 아내를 다스린답니다. Y ahora dice que el deseo de la mujer será para su marido y el marido se enseñorea de la mujer. 부부는 하나님을 바라봐야 되는데 La pareja, ambos se deben de fijar en Dios. 하나님을 잃어버렸어요. Pero han perdido a Dios 그래서 ahora. 아내는 항상 남편을 원해. Por eso ahora la mujer desea al esposo siempre. 저는 여러분의 아내가 여러분한테 뭐라고 전하는지 알고 있습니다. Y yo sé qué es lo que cuando sus mujeres les llaman, qué es lo que preguntan siempre. 전화할 때마다 뭐라고 얘기하는지 제가 알고 있어요. Yo sé siempre que llaman sus mujeres que preguntan. 이럴 겁니다. ¿Será algo así? 어디야? ¿En dónde estás? 뭐해? ¿Qué haces? 아침에도 어디야? Y en la mañana, ¿en dónde estás? 뭐해? ¿Qué haces? 점심에도 어디야? En la tarde, 뭐해? ¿qué haces? ¿Dónde estás? 왜 그렇죠? ¿Por qué? 아내는 항상 남편을 원해요. Porque la mujer desea a su marido. 이게 저주입니다. Es una maldición. 저주입니다. Una maldición. 그뿐만 아니라 남편은 아내를 Y 다스려요. no solo esto, sino el marido se desea enseñorear de su mujer. 자기도 한계 있는데 Y el marido también tiene límites. 다스립니다. La quiere 그걸 enseñorear. 뭐라고 표현한 거냐? Y entonces, ¿qué se expresa? 가정 문제를 얘기한 거예요. Podemos hablar del problema familiar 지구상 aquí. 최고의 문제가 뭐죠? ¿Cuál es el problema más grande de la tierra? 청소년 문제입니다. El problema de los jóvenes. 청소년 문제 어디서 Pero ¿de 나옵니까? dónde empieza el problema de los jóvenes? 가정에서 나옵니다. En la familia. 지구상의 가장 큰 문제 가정 문제. El problema de la tierra es el de la 가정 familia. 문제가 언제 시작됐냐? Pero ¿de dónde empieza el problema familiar? 사단으로 말미암아 범죄 하나님과 단절된 순간부터 시작된 거예요. Desde el momento en el que gracias a Satanás el hombre peca y se separa de Dios, empieza el problema de la familia. 17절 땅이 저주를 받았답니다. El versículo 17, la tierra será maldita por tu 환경에 causa. 문제가 온 겁니다. Viene el problema del ambiente. 이게 환경 문제예요. El problema del 그것 때문에 ambiente. 질병이 오죠. Y por eso viene la enfermedad. 알 수 있는 얘기잖아요. Es algo que ustedes ya 전 saben. 세계 환경 문제, 오염 문제, 질병 문제 왔습니다. Gracias al problema del ambiente, también de la contaminación y de las enfermedades, eso ocurre. 이마에 땀이 흘러야지 먹을 것을 먹고 산답니다. Y ahora comerá el sudor de su frente. 먹고 살기 위해서 일을 해야 되는 존재. Ahora es un ser que tiene que trabajar para poder subsistir. 일평생 경제 문제에 매여 있는 Toda 존재. la vida está atado al problema de la economía. 다 돼버렸습니다. Y ahora así está el hombre. 인간은 하나님과 단절됐기 때문에. Como el hombre está dividido de Dios. 인간은 하나님과 함께 있을 때 아무 문제 없었습니다. Cuando el hombre estaba con Dios no había ningún 먹고 problema. 살기 위해서 일해야 되는 존재가 아니었어요. No era un ser que trabajaba para poder comer, 세계를 정복하기 위해서 경작하는 존재였는데 sino era un ser que dominaba todo el mundo y trabajaba, labraba para 먹고 eso. 살기 위해서 일하는 존재가 돼버려요. Pero ahora se volvió apenas un ser que vive para subsistir. 19절 죽음 문제가 옵니다. En el versículo 19 viene el problema de la muerte. 흙이니 흙으로 돌아가라. Polvo eres y al polvo volverás. 그리고 20절에 하와 보고 하는 말이 모든 산자의 의미랍니다. Y el versículo 20 le dice a Eva, será la madre de todos los vivientes. 하와는 지금 범죄한 상태입니다. Eva ahora estaba en un estado de pecado. 하나님의 영이 떠난 상태입니다. El Espíritu de Dios se había ido de ella 사단에게 잡혀있는 y estaba 상태입니다. presa por Satanás. 요 사람이 모든 산자의 의미랍니다. Y esa mujer es la madre de todos los vivientes. 당연히 모든 후대에 문제 올 수밖에 없습니다. Naturalmente hay un problema de todas las generaciones. 22절부터 24절에 생명나무로 가시를 따먹을 수가 없어요. Del versículo 20 al 24 ya no pueden comer del árbol de la vida. 절대 영생할 수 없습니다. Ya no pueden vivir para siempre. 그래서 영원한 지옥 갈 수밖에 없는 거예요. Por eso es que viene un infierno eterno. 인생의 모든 문제를 압축해놨습니다. Entonces es un resumen de todos los problemas de la vida. 왜 이런 문제가 왔냔 말이에요. Pero ¿por qué surgen estos problemas? 세 가지 때문에 온 겁니다. Por tres aspectos. 사단으로 말미암아 범죄 하나님과 단절되어서 모든 문제가 왔다는 거예요. Porque gracias a Satanás el hombre ha pecado y por eso se ha dividido de Dios y vienen todos 여러분 los 이걸 problemas. 이해하셔야 돼요. Deben de 그래서 comprender 인간이 esto. 모든 문제 해결받으려면 이 세 가지를 해결받아야 됩니다. Por eso para resolver todos los problemas del hombre se deben de resolver estos tres. 이 세 가지의 특징이 뭐냐? ¿Y cuál es la característica de esos tres? 인간이 스스로 해결할 수 없어요. Que el hombre por sí mismo no los puede 사단 resolver. 이길 수 없고 No puede vencer a Satanás. 죄를 해결할 수 없고 No puede resolver el pecado. 하나님을 만날 수가 Y no se 없습니다. puede encontrar con Dios. 그래서 약속하신 겁니다. Por eso es que fue prometido. 이 문제를 해결할 이 메시아를 보내겠다. Enviaré al Mesías para solucionar este 이 problema. 세 가지 문제를 해결할 메시아를 보내겠다. Enviaré al Mesías que solucionará estos tres 여러분 problemas. 메시아란 단어가 뭐죠? ¿Qué significa Mesías? 기름 부음 받은 자란 뜻입니다. Significa ungido. 기름을 누가 붓죠? 누구에게 기름 붓죠? ¿Y quiénes eran ungidos? 세 종류의 사람한테 기름 붓습니다. Tres tipos de personas eran 왕, ungidos. 제사장, 선지자. A los reyes, los sacerdotes y los 왜 profetas. 그 이름이냔 말이요. Pero ¿por qué tenía este nombre, 왜 este 세 oficio? 직분을 담당할 수 있는 그 이름이냔 말이요. ¿Por qué es que se tenían que encargar de esos tres oficios? 그리스도란 이름 안에는 세 직분을 감당한다는 의미가 포함되어 있고 Porque dentro de la palabra Cristo está incluido el significado de que se encarga de esos tres 그 oficios. 말은 인간의 문제와 연결되어 있습니다. Y esto
tiene conexión al problema del hombre. 사단의 문제를 해결하는 참된 왕, El verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. 죄의 문제를 해결할 참 제사장, El verdadero sacerdote que soluciona el problema del 하나님과 pecado. 단절된 문제를 해결하는 참 Y 선지자. el verdadero profeta que soluciona la separación con 이 Dios. 세 직분은 뭘 얘기하냐? Estos tres oficios de qué nos hablan? 인간의 근원적인 세 가지 문제를 해결할 자란 의미란 말입니다. 이게. Significa que Él es aquel que va a resolver los tres problemas fundamentales del hombre. 그래서 그리스도의 의미를 정리하자면 Por eso si organizamos qué significa Cristo. 기름 부음 받은 자라는 뜻이고, Significa ungido. 그걸 좀 더 자세하게 Y 설명하면 si nos fijamos más en esto, 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자란 말이고, significa que es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y verdadero 그걸 profeta. 조금 더 자세하게 Y si 설명하면 nos fijamos más aún, 사단의 문제를 해결할 참된 왕, el verdadero rey que soluciona el problema de Satanás, 죄 문제 해결할 참 제사장, el verdadero sacerdote que soluciona el pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결하는 참 선지자란 말이고, Y significa que es el verdadero profeta que soluciona la separación con Dios. 그걸 조금 더 자세하게 설명하면 Y si nos fijamos aún más, 인간의 모든 문제를 해결할 자라는 뜻입니다. significa que es aquel que soluciona todo el problema del hombre. 그게 그리스도라는 뜻입니다. Eso significa Cristo. 그래서 그리스도라는 뜻은 인간의 모든 문제 해결자라는 뜻이요. Por eso Cristo significa aquel que resuelve todos los problemas del hombre. 그래서 이스라엘 백성들은 Por eso el pueblo de Israel 그리스도가 오면 모든 문제 끝난다고 믿었어요. creía que cuando viniera Cristo se solucionaban todos sus problemas. 그리스도가 내 인생에 오면 내 문제 모든 것이 끝난다고 믿었어요. Ellos creían, si viene Cristo se soluciona todo el problema 우리 de mi 민족의 vida. 문제가 끝난다고 믿었어요. Y se soluciona el problema de mi pueblo. 이 믿음이 이스라엘 백성들에게는 있었습니다. Y esa fe es la que tenían los israelitas. 근데 오늘날 사람은 그리스도에 대한 의미도 모를 뿐만 아니라 이 믿음도 없습니다. Pero las personas de hoy no saben qué significa el Cristo y no tienen esta fe. 과연 그 믿음이 있었는지 확인해 Vamos a 보겠습니다. confirmar si ellos verdaderamente 여러분 poseían 잘 esta fe. 아는 사마리아 여인에 대한 얘기입니다. Vamos a hablar de la mujer samaritana que también conocen. 사마리아 여인과 예수님 만나잖아요. La mujer samaritana y Jesús se encuentran. 대화를 알죠. Y ellos hablan, ¿verdad? 남편 데려와라. Entonces trae a tu marido. 저 남편 없는데요. No, no tengo marido. 그렇지. 5명 있었는데 지금 네 남편 아니지. Sí, tenía 5 y ahora el que está contigo no es tu marido. 여자가 놀래죠. Y ella se sorprende. 그리고 내가 보니까 선지자 Ah, 같습니다. me parece que tú eres profeta. 이렇게 하고 나서 궁금한 거 물어봐요. Y después de esto le pregunta lo que ella tenía 뭘 curiosidad. 물어보죠? ¿Por qué? 예배 문제를 물어봅니다. Le pregunta acerca del 우리 culto. 조상들은 이 산에서 예배드리라고 Nuestros 얘기하고 padres dicen que en ese monte 저 debemos de 예루살렘 adorar. 사람들은 예루살렘에서 예배드리라고 Y 얘기하는데 las personas de Jerusalén dicen que en Jerusalén se debe de adorar. 어디서 예배드려야 ¿En 됩니까? dónde tenemos que adorar? 예수님 얘기하죠. Y Jesús dice, 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 entonces no en este monte ni en Jerusalén, 하나님 영이시다. sino que Dios es 예배하는 espíritu. 자가 신령과 진정으로 예배드릴 것이다. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 이렇게 대답했을 때 Y cuando le respondió así, 이 여인이 한 말이요. ¿qué es lo que dijo esa mujer? 한번 보겠습니다. Vamos a verlo. 요한복음 4장 Juan 4, 25절입니다. el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 올 줄 아나니 Entonces yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. 그가 오시면 모든 것을 우리에게 Y 알려주시리라. cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 참 수준 낮은 여인입니다. Era una mujer de bajo 그 nivel. 시대에 남편 5이 있었다. Tenía 5 maridos en esta época. 앞서가는 여인입니까? Podría ser muy progresiva en algunas cosas. 문제 많은 여인입니다. Una mujer con muchos problemas, la 아픈 verdad. 사람이죠. Es una persona con mucho dolor. 사람들에게 인정 못 받는 사람입니다. Una persona que no fue reconocida por las personas. 밑바닥 인생이요. Una persona que está 그 hasta el fondo. 밑바닥 인생도 가지고 있는 신앙이요. Y esta fe que estaba hasta el fondo, que estaba hasta lo más bajo. 메시아가 오면 Cuando venga el Mesías, 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다. nos declarará todas las cosas. 모든 것을 알려주실 것입니다. Todas las cosas nos las declarará. 끝난다는 말이요. Entonces significa que todo iba a terminar. 이렇게 믿고 있었어요. Ella creía de esta forma. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 메시아가 의미가 원래 그래요. Porque originalmente este es el significado del Mesías. 기름 부음 받은 자, El ungido. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자. El verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero... 사단 문제, 제 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결할 자. Aquel que soluciona el problema de Satanás, el pecado y la 그것 separación 때문에 de 온 Dios. 인생의 모든 문제를 해결할 자가 Y 메시아입니다. aquel que soluciona todos los problemas que vienen como consecuencia de nuestros 메시아가 오면 problemas. 끝난다는 거지. O sea, con el Mesías se termina todo. 그리스도가 오면 내 인생의 모든 문제 끝나고 우리 민족의 문제 끝난다는 Si 거지. viene Cristo se soluciona mi problema y el problema de todo el pueblo. 이렇게 기다리고 있었습니다. Ellos esperaban de esta forma. 그러는 중에 나사렛 마을에 예수란 분이 오셨습니다. Y entonces en todo esto llegó del pueblo llamado Nazaret alguien llamado Jesús. 그리스도가 되려면 구약 예언을 그대로 승치해야 돼요. Y para ser Cristo tiene que cumplir todas las profecías del Antiguo 구약에 Testamento. 그리스도에 대한 예언 300가지 이상이 있습니다. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento de Cristo. 그대로 승치해야 됩니다. Y los tiene que cumplir de la misma 뿐만 forma. 아니라 특별히 3가지 사역을 감당해야 돼요. Y no solo esto, sino tiene que hacer 3 cosas 사단을 específicamente. 꺾어야 되고 Tiene que atar a Satanás. 죄를 해결해야 Tiene
되고 Tiene que solucionar el 하나님 pecado. 만난 길을 여셔야 Y 됩니다. tiene que abrir el camino para encontrarnos con Dios. 그분이 그리스도입니다. Aquel que hace esto es el 누가 Cristo. 그리스도냔 Pero 말이에요. ¿quién es el Cristo? 이 세 가지 사역을 과연 예수님이 감당하셨으면 예수가 그리스도 맞습니다. Si Jesús se encargó de estas tres cosas, entonces Jesús es el Cristo. 예수님이 병 낫게 하셨어요. Jesús sanó enfermedades, 좋은 말씀을 하셨습니다. dio palabras buenas, 기적을 일으켰고 hizo milagros, 죽은 자를 살렸습니다. resucitó a los muertos. 하지만 그건 다 서론입니다. Pero todo eso era la 예수님 introducción. 사역의 본론은 뭐냐? ¿Qué era lo principal del ministerio de Jesús? 십자가와 부활입니다. La cruz y la resurrección. 십자가와 부활로 뭘 하셨냐? A través de la cruz y la resurrección que hizo, 그리스도 일을 완성하셨어요. Él completó la obra del Cristo. 그걸 좀 살펴보겠습니다. Esto es lo que vamos a examinar un poco. 지금 굉장히 중요한 시간입니다. Es un momento muy importante ahora. 여러분들이 너무 소중한 사람인데 Y son personas tan preciosas. 지금 쉼 없이 1시간 반을 하시다 보니까 Pero al llegar 1 hora y media sin descansar, 좀 피곤하신 것 같아요. creo que están algo cansaditos ahora. 어떤 분은 눈꺼풀이 누웠고 Algunos de ustedes están ya 어떤 parpadeando. 분은 하품을 하시고 Algunos de ustedes están 어떤 bostezando. 분은 초점을 잃었어요. Algunos de ustedes no se están fijando bien. 그리스도 Cristo, 30분만 참으시기 solo 바랍니다. 30 minutos más, ¿sí? 여러분 들어야 돼요. Hay que escuchar esto bien. 저는 여러분이 들으나마나 상관없는데 Bueno, a mí no me importa si escuchan bien o no, 여러분 인생이 너무 중요하기 때문에 pero sus vidas son muy importantes. 꼭 들어야 됩니다. Así que verdaderamente tienen que escuchar. 안타까움으로 졸리심 일어나시고 Entonces, si tienen sueño, levántese un 뒤에 rato. 커피 준비되어 있으니까 Ahí atrás hay café, creo. 지금 결론으로 가고 있습니다. Entonces, vamos a llegar a la conclusión. 이제 예수가 그래서 얘기해야 돼. Hay que hablar que Jesús es el Cristo. 지금 그리스도까지 왔습니다. Ya hemos llegado a qué 이제 significa 예수가 Cristo. 그리스도라고 얘기해야 돼요. Hay que hablar que Jesús es el Cristo. 과연 예수님이 그리스도 일을 감당하셨냐? Entonces, ¿será que Jesús se encargó de la obra del 자, Cristo? 세 구절만 Vamos 보겠습니다. a ver 3 versículos. 히브리 10장입니다. Vamos a ver Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, 10장 19절 20절. del versículo 19 al 20. Nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 예수님이 십자가에 실 때 일어났던 일 여러분 잘 아실 겁니다. Ustedes saben bien lo que aconteció cuando Jesús cargó la cruz. 많은 일이 벌어졌어요. Ocurrieron muchas cosas. 하늘이 어두워지고 Se oscurecieron los cielos, 지진이 나고 ocurrieron 바위가 terremotos, 터지고 las piedras explotaban, 무덤이 열리고 se abrían las tumbas 죽은 자가 살아나고 y los dormidos despertaban. 많은 일이 일어났어요. Muchas cosas ocurrían. 또 하나가 일어났어요. Y una cosa más, 아시는 내용이에요. algo que ustedes ya saben. 성소의 휘장이 쫙 El velo del templo se partió de arriba 여러분, para abajo. 구약의 성막의 성소에 누가 이 하나님을 만나러 들어가죠? En el Antiguo Testamento, ¿quién podía cruzar el velo para encontrarse con Dios? 1년의 대속죄일에 대제사장이 들어갑니다. Una vez al año, el sumo sacerdote de ese año, en el día de la expiación, podía entrar. 자기의 죄를 사하고 백성들의 죄를 사하고 나서 하나님을 만나러 들어가죠. Después de expiar su propio pecado y el del pueblo, él podía encontrarse con Dios. 성소와 지성소를 가르는 게 휘장이고 Y entonces lo que dividía el lugar santo del Santísimo era el 지성소 안에 velo. 언약궤가 있고 Y dentro del lugar santísimo estaba el arca 언약궤 del 위에 pacto. 하나님 임재하십니다. Y sobre el arca del pacto es que Dios se manifestaba. 하나님을 만나러 들어가는 거죠. Y así entraba él para encontrarse con Dios. 만약 본인들의 죄가 사하지지 않거나 백성들의 죄가 사하지지 않으면 Pero si su propio pecado o el del pueblo no había sido resuelto, 그 대제사장은 들어가서 죽습니다. este sumo sacerdote entraba y moría. 그래서 몸에 줄을 묶고 가죠. Por eso es que se ataba una soga en el Ángel cuerpo de 달고 él. 갑니다. Y también un cascabel. 왜 그러냐? ¿Por qué? 죽으면 꺼내야 되잖아. Porque si muere había que sacarlo. 땡겼는데 아무 반응 없다. Entonces si lo jalaba y no reaccionaba, 죽은 거예요. entonces estaba muerto. 끄집어냅니다. Y había que 이게 jalarlo. 구약 시대였습니다. Así era el Antiguo 자, Testamento. 여러분이 그에 뽑힌 대제사장이다. Imagínense que ustedes son el sumo sacerdote de ese año. 하나님 만나러 Y 들어가야 tienen 돼. que ir a encontrarse con Dios. 자, 기쁘겠습니까? ¿Estarían muy felices? 어떠신가요? No, ¿cómo estarían? 자, 그런 마음이요. Entonces así la gente se 근데 sentía. 예수님 십자가에 지실 때 휘장이 주어졌습니다. Pero cuando Jesús cargó la cruz se partió este velo. 이 휘장을 뭐라고 표현했냐? ¿Y qué es el velo aquí? 자기 육체다. Dice que es su carne. 자기 육체를 찢으심으로 Y entonces partiendo su carne, que es el velo, 누구든지 cualquiera 하나님을 만나는 se puede encontrar con Dios 새로운 길, a través de un camino nuevo 살 길을 여셨다. y vivo que Él abrió. 그래서 예수 이름 가지고 담력을 얻어서 하나님 만날 수 있다. Por eso ahora tenemos osadía, ahora tenemos confianza de entrar con Él. 십자가상에서 하나님 만날 길을 여셨습니다. En la cruz Él abrió el camino para encontrarnos con Dios. 하나님과 단절돼서 모든 문제 왔는데 Todos los problemas vienen por estar separados de Dios. 십자가상에서 누구든지 하나님 만날 수 있는 길을 여셨다. Pero en la cruz Él abrió el camino para que ahora cualquiera se encuentre 참 con Dios. 선지자 역할을 감당하셨다 그 말입니다. Significa se encargó de ser el verdadero profeta. 히브리 9장 12절 보겠습니다. Si nosotros miramos Hebreos 두 9:12, 번째 제사장 역할을 감당하신 것이냐? entonces ¿será que se encargó de ser el verdadero sacerdote también? En Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención
redención. 죄를 사는 방법이 하나 있습니다. Porque hay una forma de expiar el pecado. 여러분이 알고 있는 상식입니다. Ustedes ya lo saben muy bien. 레위기 17장 11절에 보니까 El Levítico 17:11 육체의 생명은 피에 있다. nos dice que la vida de la carne en la sangre está 피만이 죄를 속할 수가 y 있어요. que solo la sangre hace expiación del pecado. 조건은 뭐냐? ¿Cuál es la condición? 죄 없는 자의 피라야 De 돼. que tiene que ser la sangre de alguien que no tiene pecado. 구약에는 죄 없는 자가 없었습니다. Y en el Antiguo Testamento no había nadie 그래서 así. 짐승을 통해서 제사를 피제사들이 했습니다. Por eso es que ellos ofrecían animales para dar esta ofrenda 그건 de sangre. Y entonces era solo de una 내가 vez. 죄를 범하고 짐승의 제사를 드리고 Digamos, yo pecaba y daba un animal. 그 다음에 또 죄를 범하면 Y si pecaba otra vez, 또 피제사 드려야 돼. otra vez había que dar la ofrenda. 이게 구약입니다. Así era el Antiguo 근데 Testamento. 히브리 9장 12절은 뭐라고 얘기했냐? Pero que nos dice Hebreos 9:12, 자기 피를 드렸다. que fue con su propia sangre. 예수님은 100% 하나님 100% 인간입니다. Porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. 하나님이신 그분이 피 흘리신 거예요. Y Él, que es Dios, derramó su sangre. 그 피의 능력이 어느 정도냐? ¿Y qué tanto poder tiene esa sangre? 모든 인류의 Para que todos los pecados de toda la humanidad, 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 todos los pecados del pasado, presente y futuro, 영원히 해결하고 los puede resolver 한 eternamente. 번에 해결하고 Los puede resolver de una vez. 완전히 Y 해결할 los puede resolver 만큼 perfectamente. 능력이 있습니다. Tiene tanto 지금 poder 그 para 얘기를 esto. 하는 겁니다. Esto es de lo que nos 우리 habla aquí. 주님이 자기의 피를 통해서 영원한 속죄를 이뤘다. Que el Señor a través de su sangre hizo eterna redención. 그 영원한 속죄를 단번에 이뤘다. Y esta eterna redención fue hecha de una vez. 그게 히브리 9장 12절입니다. Esto nos dice Hebreos 9:12. 10장 14절에 보시면 Y en Hebreos 10:14 nos dice 좀 더 자세하게 un 설명했어요. poco más detalladamente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 한 번의 제사로 Con una sola ofrenda 영원히 hizo eternamente 온전하게 하셨느니라. perfectos a los santificados. 예수님이 십자가에서 피 흘리심으로 말미암아 Jesús en la cruz derramando su sangre. 모든 죄인의 죄를 Todos los pecados de los pecadores 영원히 단번에 완전히 해결할 수 있는 길을 여셨다. lo resolvió el pecado de todos los pecadores de una vez eternamente y perfectamente. 누구든지 예수님을 그리스도로 믿으면 Por eso ahora cualquiera que crea en Jesús como el 그 사람의 Cristo, 모든 과거, 현재, 미래의 자가 todos los pecados de su pasado, presente y futuro 영원히 완벽하게 단번에 해결됩니다. son resueltos de una vez eternamente y perfectamente. 그 일을 십자가상에서 이루셨어요. Esto lo cumplió Él en la cruz. 저는 지금 신학적인 관점을 얘기하는 게 No 아니고 estoy hablando de una perspectiva teológica, 성경을 얘기하는 sino 거예요. estoy hablando de lo que habla la Biblia. 그리고 히브리 2장 14절입니다. Y si nosotros vemos también Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자라는 표현이 있습니다. Entonces nos dice que a través de la muerte destruyó aquel que tiene el imperio de la muerte. 누굽니까? ¿Quién es el que tiene el imperio de la 마귀를 muerte? 얘기합니다. El diablo. 부활은 뭐죠? ¿Qué es la resurrección? 부활은 죽음을 이겼다는 뜻입니다. La resurrección es vencer la muerte. 죽음을 이겼다는 뜻은 Y el vencer la muerte 죽음의 세력을 잡은 자를 이겼다는 뜻입니다. es vencer a aquel que tiene el imperio de la muerte. 부활로 사단의 머리를 박살낸 겁니다. Con la resurrección destruyó la cabeza de Satanás. 요한복음 19장 30절 내가 다 이루었다고 얘기했어요. En Juan 19:30 nos dice consumado es. 그 말의 의미는 뭐죠? ¿Qué significa esto? 예수님이 그리스도의 일을 완성하셨다는 Que 뜻입니다. Jesús se encargó de la obra del Cristo perfectamente. 십자가와 부활로 하나님 만난 길 여셨고 Que a través de la cruz y la resurrección abrió el camino para encontrarnos con 죄의 Dios. 문제를 해결하는 길을 여셨고 Abrió el camino para resolver todos nuestros 사단의 pecados. 머리를 박살내셨어요. Y destruyó la cabeza de Satanás. 그래서 예수님은 십자가와 부활로 그리스도의 일을 Por 완성하셨어요. eso a través de la cruz y la resurrección Jesús se encargó de hacer la obra del Cristo. 그래서 예수가 그리스도가 되신 겁니다. Por eso es que Jesús es el Cristo. 그 예수가 그리스도란 말은 뭐냐? ¿Qué significa entonces que Jesús es el Cristo? 정의하자면 이렇습니다. Lo organizamos de esta forma. 예수님이 Jesús, 십자가와 a través 부활로 de la cruz y la resurrección, 사단의 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de 그것 Dios. 때문에 온 모든 Y 문제를 todos los pecados que vienen como consecuencia, 영원히 완벽하게 단번에 los resolvió de una vez perfectamente y eternamente. 해결하신 그리스도라는 뜻입니다. Él es el Cristo que lo hizo así. 예수님이 인생 모든 문제를 해결하신 그리스도다. Jesús es el Cristo que resolvió todos los problemas de la vida. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 의미 안에 요 의미가 포함되어 있습니다. Dentro del significado que Jesús es el Cristo incluye todo 내 eso. 인생의 모든 문제를 해결하셨구나. Él es aquel que resolvió todos los problemas de la vida. 그게 예수가 그리스도라는 뜻입니다. Eso significa que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 이 메시지가 초대교회 메시지였고 성도들은 예수를 그리스도로 믿었어요. Y el hecho que Jesús es el Cristo fue el mensaje de la iglesia primitiva y los creyentes creían de esta manera.
manera. 성도들은 예수를 그리스도로 믿었다니까. Y los miembros creían de esta manera que Jesús es el 그게 Cristo. 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 예수님이 십자가 부활로 사단의 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 내 인생의 모든 문제를 해결하셨다라고 믿었다니까. Significa que ellos creían que Jesús a través de la cruz y la resurrección resolvió todos los problemas de Satanás, el pecado y la separación de Dios y todos los problemas. 모든 문제가 끝났다고 믿었어요. Ellos creían que todos los problemas habían terminado. 그래서 죽음이 문제가 안 됐어요. Por eso la muerte no era problema para ellos. 초대교회를 생각해 보세요. Pensemos en la iglesia primitiva. 예수님을 믿으면 죽어요. Si creían que Jesús era el Cristo, moría. 예수님을 그리스도로 믿으면 잡혀간다고. Si creían que Jesús era el Cristo, eran presos. 근데 예수님을 그리스도로 믿었기 때문에 Pero debido a que creían que Jesús es el Cristo, 죽음이 문제가 안 됐어요. la muerte no fue problema. 핍박이 문제가 안 La 됐어요. persecución no fue 심지어 problema. 가지고 있는 모든 물질을 내놓았습니다. Incluso ellos llevaban todas las pertenencias que tenían. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 경제가 문제가 안 됐단 말이에요. Que ni la economía era 그들은 problema, 예수를 그리스도로 믿었어요. sino que creían que Jesús es el Cristo. 십자가 부활로 모든 문제를 끝냈다고 Y 믿었습니다. creían que a través de la cruz y la resurrección 그래서 todos los 죽음도 problemas habían 핍박도 terminado. 경제도 문제가 안 됐단 Por 말이에요. eso ni la muerte, ni la persecución, ni la economía era problema. 자, 이건 심각한 얘기입니다. Esto es algo grave. 한번 적용해 봅시다. Apliquémoslo ahora. 여러분의 성도들의 많은 기도 제목을 한번 들어보세요. Escucha los temas de oración de muchos de sus 그들이 creyentes. 뭘 기도합니까? ¿Por qué están orando ellos? 대부분 이런 것일 겁니다. La mayoría oran 우리 de esa 가정 forma. 지켜주세요. Que mi familia sea protegida. 부자 되게 해주세요. Que yo sea rico. 사업 잘 되게 해주세요. Que mi empresa esté bien. 건강하게 해주세요. Que yo tenga salud. 질병 낫게 해주세요. Que mi enfermedad 이것 sane. 주세요. Que dame esto. 저것 Que 주세요. dame lo otro. 이렇게 기도할 겁니다. Estarán orando 그들이 así. 기도하는 믿음은 뭐죠? ¿Y cuál es la fe que ellos tienen al orar? 자기는 아직 해결 안 됐다는 거지. Que todavía no se les ha resuelto. 받아야 될 게 많다는 Que 거지. tienen mucho por recibir. 응답받아야 될 게 많다는 Tienen 거지. muchas respuestas 아직 todavía. 안 끝났다고 믿었기 때문에 Ellos creen que todavía no ha terminado todo. 끝내려고 신앙생활 하는 거예요. Por eso viven su vida para consumarlo. 생각해 보세요. Pensemos bien. 안 끝났다고 믿기 때문에 Debido a que creen que no ha terminado. 끝내려고 육신의 문제 끝내려고 십자가 부활을 이용합니다. Utiliza la cruz y la resurrección para resolver el problema carnal. 이 어마어마한 십자가 부활의 의미를 잘 몰라서 Como no conocen este gran significado de la cruz y la 요거 resurrección, 가지고 고생하는 게 자기 육신 문제를 이용한단 말이에요. agarran esto y lo que hacen con eso es apenas solucionar el problema de su carne. 이건 뭐와 같냐면 Es algo así. 어마어마한 값비싼 미사일을 가지고 취재 없는 데 사용하는 거예요. Es como agarrar un gran misil muy caro y usarlo para atrapar un ratón. 미사일을 가지고 바퀴벌레 잡고 앉아 있다니까. O con un misil atrapar una cucaracha. 십자가 부활의 의미를 몰라서 Es por no conocer el significado de la cruz y la 이미 다 resurrección. 끝내셨는데 Él ya terminó todo. 그 사실을 모르니까 Pero por no saber 그거 esto, 가지고 육신 문제 해결하고 con 있습니다. esto estamos intentando solucionar los problemas físicos. 말을 바꿔보겠습니다. Si lo decimos de otra forma. 여러분 우상을 왜 숨깁니까? ¿Por qué las personas sirven a los 여러분 ídolos? 나라에도 우상 많이 숨기죠. En sus países hay ídolos también. 우상을 왜 숨길까요? Pero ¿por qué la gente sirve 우상 ídolos? 숨기는 심리는 이렇습니다. Ellos sirven el ídolo por esto. 저 우상을 숨기면 자기 지켜줄 것 같아서. Ah, si yo sirvo a este ídolo, yo seré protegido. 문제 해결해 줄 것 같아서. Si yo sirvo a este ídolo, se soluciona mi 줄 problema. 것 같아서. Yo seré bendecido. 우상을 숨기는 이유는 자기 때문입니다. La razón por la que sirve a los ídolos es para uno mismo. 자기를 위해서 우상 숨기는 거예요. Para uno mismo sirven a los ídolos. 지금 이게 교회 안에도 있습니다. Pero esto está aconteciendo en la iglesia 왜 예수 también. 믿죠? ¿Por qué creen en Jesús? 복 받으려고? ¿Para ser bendecidos? 병 나으려고? ¿Para ser sanados? 응답 받으려고? ¿Para tener respuesta? 이렇게 만약 예수님을 믿는다. Y si creen en Jesús de esta forma, 우상 숭배하는 겁니다. es idolatría. 똑같아요. Es lo mismo. 자기를 위해서 십자가 부활을 이용하는 Es 겁니다. utilizar la cruz y la resurrección para uno 성도들이 mismo. 복음을 잘 모르니까 Entonces, como los miembros de la iglesia no 모든 conocen el 문제가 evangelio, 끝났다는 말을 이해 못하니까 como no entienden que todo está consumado, 교회 안에서 육신 문제로 십자가 부활을 이용하고 있고 entonces dentro de la iglesia están utilizando la cruz y la resurrección para su problema. 자기 육신 문제 해결하려고 십자가 부활을 이용하는 우상 숭배를 하고 Y están 있습니다. cometiendo la idolatría de usar la cruz y la resurrección para su propio 과연 이 problema. 사람이 주와 복음을 위해서 살 수 있을까요? ¿Será que estas personas pueden vivir por el Señor y el evangelio? 육신 문제 해결하려고 십자가 부활을 이용하는 사람이 주와 복음을 위해서 살 수 있겠냔 Las 말이에요. personas que utilizan la cruz y la resurrección para solucionar el problema de la carne pueden vivir por el Señor y el 절대로 살 수 evangelio. 없습니다. Nunca pueden vivir 과연 así. 구원 받았는지 의심할 수 있는 사람입니다. Son personas de las que tenemos que dudar su salvación incluso. 고린도후서 5장을 보겠습니다. Si nosotros miramos 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. 5장 15절 보겠습니다. El versículo 15 nos dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 우리 주님이 왜 우리를 대신해서 죽으셨냐? Porque el Señor murió por nosotros. 죽으신 이유는 이거다. Esta es la razón por la que murió. 살아있는 자들로 하여금 Para los que viven, 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 ya no 위해서. vivan para ellos mismos. 그래서 우리 주님이 죽었다가 살아나셨다. Por eso el Señor murió y resucitó. 많은 사람들이 자신을 위해서 살아요. Muchos viven por uno mismo. 자신 문제 아직 해결 안 됐다고 Porque su 믿으니까 problema no se ha resuelto aún. 자기
문제 해결하려고 산단 말이요. Viven para resolver su 근데 problema. 예수를 그리스도로 믿으면 Pero si creemos en 내 Jesús como 모든 Cristo, 문제 끝났다고 믿기 때문에 como creemos que todos los problemas ya se han terminado, 자기 위해서 살 필요도 없고 살 수도 없어요. no tenemos necesidad de vivir por nosotros mismos, ni podemos vivir así. 이 사람 어떻게 사냐? ¿Cómo viven estas personas? 주와 복음 위해서 살 수밖에 Viven 없어요. por el Señor y el 그게 Evangelio. 5장 15절, 17절, 18절부터 19절입니다. Esto podemos verlo en 2 Corintios 5, del 18 hasta el 19. 세상과 하나님과 화목하게 하는 그 역할을 하다가 간단 말입니다. Ellos viven por el ministerio de la reconciliación entre el Dios y el mundo. 예수 믿는다는 말이 무슨 ¿Qué 말입니까? significa creer en Jesús? 주와 함께 십자가 죽었다가 다시 살아난 것이 예수 믿는 사람들이잖아요. Las personas que creen en Jesús son las que murieron y resucitaron junto con el Señor. 내 과거가 끝난 겁니다. Mi pasado ya terminó. 5장 17절에 보라 새 것이 됐다고 얘기합니다. En 2 Corintios 5, 17 nos dice, aquí son hechas todas 이전 것은 nuevas. 다 지나간 것이 구원받은 자입니다. Todo lo viejo ha pasado, eso es un salvo. 예수님이 내 모든 문제가 끝났다고 믿어지는 사람이 과거에 매이지 않고 육신에 안 매이게 되는 거예요. Y las personas que creen que ya todo terminó no están atadas por el pasado ni por lo físico. 정리하겠습니다. Organizando todo esto. 지금 전 세계에 예수가 그리스도라는 이 복음이 사라졌어요. En todo el mundo ha desaparecido este evangelio que Jesús es el Cristo. 이 복음을 모르고 있습니다. No conocen este evangelio. 예수님이 십자가와 부활로 Jesús con la cruz y la resurrección. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, El problema de Satanás, el pecado y la separación de 그것 Dios. 때문에 온 모든 Y 문제를 todos los problemas que vienen como 영원히 consecuencia. 완벽하게 단번에 끝내셨다라고 하는 이 복음을 모르고 있어요. Los terminó de una vez eternamente y perfectamente. Que Él lo terminó, este evangelio no lo conoce. 이 복음이 강단에서 선포 안 되고 있습니다. No se está predicando en los púlpitos. 예수가 그리스도라는 이 복음이 성경의 기록의 목적이고 Y el objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Este 초대교회의 evangelio. 메시지였습니다. Y este era el mensaje de la 이 iglesia 복음이 primitiva. 선포되지 않고 있으니 Y ese evangelio no se está predicando. 성도들이 예수를 그리스도로 믿지 못하고 있는 겁니다. Por lo que los creyentes no están pudiendo creer que Jesús es el 예수를 Cristo. 그리스도로 믿지 못하고 있으니까 Y como no creen que Jesús es el Cristo, 십자가 부활을 믿는다고 하는데 dicen que creen en la cruz y en la resurrección, 자기 육신에 매여 있고 pero están atados por su carne. 예수 믿으면서 우상 숭배하고 있고 Y están creyendo en Jesús, pero están cometiendo 주와 idolatría. 복음을 위해서 살지 못하고 Y no 있습니다. pueden vivir por el Señor y el 예수가 evangelio. 그리스도란 복음 사라졌고 Ha desaparecido el evangelio que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음 Y 사라졌어요. la fe que Jesús es el Cristo ha desaparecido. 또 사라진 게 하나 있어요. Y una cosa más que ha desaparecido. 우리 마태복음 16장 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16. 마태복음 16장의 13절에 보면 Si vemos Mateo 16:13, 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러서 하는 질문입니다. es la pregunta que Jesús daba en la región de Cesarea de Filipo. 아까 제가 서두에 얘기했습니다. Yo lo dije también al 하나님의 principio. 백성이 망할 수 ¿El pueblo 있습니까? de Dios puede fracasar? 망할 수가 없어요. Es un pueblo que no puede 그런데 fracasar. 이스라엘 통해서 망했다는 증거를 보여주고 있습니다. Pero a través de Israel se está mostrando que sí fracasó. 이스라엘 땅에 가이사랴 빌립보라는 지방이 있어요. En la tierra de Israel hay una región que se llama Cesarea de Filipo. 가이사는 뭐죠? ¿Qué es Cesarea? 로마 황제 이름입니다. Es el nombre del emperador romano. 로마 황제 이름을 딴 도시가 이스라엘 안에 있단 말이에요. Ahora dentro de Israel hay un pueblo que tiene el nombre del emperador romano. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 망했다는 거예요. Que ahora pereció 하나님의 Israel. 백성이 망했다. Que el pueblo de Dios 그 pereció. 망한 도시에서 한 질문입니다. Y en este lugar en donde pereció, pregunta 사람들이 Jesús, 나를 누구라고 하냐? ¿quién dice a los hombres que soy yo? 그러니까 사람들이 얘기를 해요. Y dice lo que dice las 사람들이 personas. 예수님 보고 엘리야, 예레미야, 세례요한이나 선지자 중에 하나라고 합니다. Y entonces dicen las personas que tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. 지금도 예수님을 이렇게 보는 사람들이 많아요. Incluso hoy hay personas que miran a Jesús de esa forma. 엘리야는 뭐죠? ¿Qué es Elías? 능력 있는 종입니다. Es un profeta de poder. 예수님을 엘리야처럼 믿어요. Y entonces creen en Jesús como si fuera Elías. 능력 받으려고, Para recibir poder. 병나으려고, Para ser 신비한 거 sanados. 경험하려고. Para experimentar algo místico. 중남미에 가보니까 이런 경험 많이 하시더라고요. En Latinoamérica hay muchas personas así. 난리도 아닙니다. 길바닥에 쓰러지고. Personas que a veces se desmayan en la 갔다 calle 오고. y que verdaderamente van al cielo y 난리도 regresan. 아니요. Y muchas 그게 cosas. 예수 믿는 거냔 말이요. Pero es creer en Jesús. 능력 받으려고 예수 믿어요? Creemos en Jesús para recibir algún poder. 예수님을 엘리야로 하는 겁니다. Ellos lo conocen como 많은 Elías. 신비주의 교회가 이렇습니다. Muchas iglesias misticistas están 예수님을 así. 예레미야로 알아요. O algunos conocen a Jesús 교회가 como 불쌍한 Jeremías. 사람들 도와줘야지. Ah, la iglesia tiene que ayudar a los pobres. Y 구제해줘야지. tiene que hacer caridad. 당연히 그거 해야 됩니다. Claro, naturalmente 하지만 lo 그게 tenemos que 교회 hacer. 본질이 아니라니까. Pero esta no es la esencia de la 예수 iglesia. 믿으면서 불쌍한데 불쌍한 삶을 위해서 인생을 드리고 그게 교회 아니요. Y entonces la iglesia no está ahí para creer en Jesús y dar todo para los pobres. 예수님을 세례요한으로 O 믿어요. algunos creen en Jesús como Juan el Bautista. 사회개혁하는 세례요한처럼 Como Juan el Bautista que restauró la sociedad. 인권운동해야 되고 Que tenemos que hacer movimientos de 정치를 derechos 바꿔야 humanos. 되고. Tenemos que cambiar la política. 물론 동참해야 됩니다. Claro, hay que 하지만 participar de 그건 esto. 교회 본질이 아니요. Pero esto no es la esencia de la iglesia. 예수님을 선지자 중에 하나라고 O creen en 생각합니다. Jesús como alguno de los profetas. 성경 공부도 하고 Estudian la Biblia, 예언도 듣고 escuchan profecías. 중남미 가면 예언을 굉장히 신뢰합니다. En Latinoamérica confía mucho en las profecías. 성경보다 예언을 신뢰합니다. Incluso a veces más en
las profecías que la 예수님을 misma 선지자 Biblia. 중에 하나라고 생각합니다. Entonces piensan que Jesús es alguno de los profetas. 이게 세계교회 문제입니다. Así es el problema de la iglesia del mundo. 예수님을 다 자기 보고 싶은 대로, 자기 믿고 싶은 대로 믿는 거예요. Están viendo a Jesús, creyendo en Jesús de la forma que ellos quieren. 왜 망했죠, 이스라엘이? ¿Por qué Israel pereció? 왜 망했습니까? ¿Por qué Israel perece? 복음 몰라서 망했다 그 말이요. Significa que perece por no conocer el evangelio. 하나님의 사람이 왜 망했냐? ¿Por qué las personas de Dios perecen? 예수님을 엘리야로 보니까 망한 거 아니냐? ¿Acaso no perecieron porque vieron a Jesús como Elías? 예레미야로 보니까 망한 거 아니냐? ¿Acaso no perecieron porque lo vieron como 하나님의 복음을 Jeremías? 정확하게 몰라서 망한 것이 아니냐? ¿Acaso no perecieron porque no conocieron el evangelio de Dios? 그 말입니다. Eso es lo que significa. 그때 예수님이 물었어요. Y Jesús pregunta, 너희는 날 누구라고 하냐? entonces vosotros, ¿quién decís que soy yo? 우리에게 동일하게 하는 질문입니다. Nos pregunta a nosotros igualmente. 예수님 묻습니다. Jesús nos pregunta, 내가 누구냐? ¿quién soy yo? 아무도 대답 못해요. Y nadie respondió. 그때 베드로가 한 고백입니다. Pero Pedro confesó, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 말을 듣고 베드로 예수님의 반응이 저는 너무 놀랐어요. Y entonces al escuchar eso, Jesús se sorprendió mucho de Pedro. 예수님 반응이 뭐냐? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? 너무 놀랐어요. Se sorprendió. 네가 참 복을 받았구나. Bienaventurado eres. 어떻게 이걸 알았냐? ¿Cómo supiste esto? 네가 한 게 아니다. No, tú lo supiste. 혈육이 알게 한 것도 No te lo 아니다. reveló carne ni sangre. 하늘에 계신 아버지께서 알게 Sino mi 하셨구나. Padre que está en los cielos. 예수를 그리스도로 믿는가 아는가 아무나 알 수 없습니다. Entonces el creer y el saber que Jesús es el Cristo no es para cualquiera. 브라질에 한 2, 3천 명 만나고 왔습니다. Nos encontramos con alrededor de 1,000, 2,000 personas en Brasil. 목사님들이 참 충격받아요. Estas personas son 왜 impactadas. 그러냐? 저는 딴 얘기 하지 않거든요. ¿Por qué? Porque no hablamos de nada más. 성경에 있는 그대로 얘기합니다. Hablamos de lo que está en la 그래서 Biblia. 양심적인 사람들은 다 도전받아요. Por eso las personas que tienen conciencia son 충격을 desafiadas, 받아요. son impactadas. 좋은 자료 얻었다고 Y 생각합니다. piensan que tienen ahora un buen 하지만 material. 베드로처럼 계시된 사람은 없습니다. Pero no hay personas a quien se les haya revelado como Pedro. 사도행전 2장 37절처럼 회개하고 땅을 치고 내가 이 복음을 놓쳤구나 이런 사람은 없었습니다. No hay personas como en Hechos 2:37 que dicen que golpean el suelo y dicen, yo he perdido este evangelio y se compungen de corazón. 목사기 때문에 금방 정리할 수 있어요. Como son pastores, eso, ellos lo organizan rápido. 하지만 계시된 자는 없습니다. Pero no hay nadie a quien se le haya revelado. 계시된 자는 소수입니다. Solo una minoría. 오늘 저는 여러분이 그 계시된 자가 되길 바랍니다. Y yo hoy espero que ustedes tengan esa revelación. 그러면서 하시는 말씀이요. Y entonces él dice, 너 베드로다. tú eres Pedro. 그러면서 뭐라고 ¿Y 얘기합니까? qué le dice? 이 반석 위에 내 교회를 세우리. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 교회는 뭐죠? ¿Qué es la iglesia? 반석 위에 세우신 게 교회입니다. Aquello que está levantado sobre la roca. 반석이 뭡니까? Pero ¿cuál es la roca? 예수가 그리스도란 믿음이 반석이에요. La fe que Jesús es el Cristo es 그 la 위에 roca. 세야지 참된 교회입니다. Y sobre esto tenemos que ser 그 edificados para 교회는 ser verdadera 절대로 iglesia. 음부의 권세가 이기지 못합니다. Y las puertas de la no prevalecen sobre esta iglesia. 음부의 권세가 원래 이기지 못한 교회여야 된단 말이에요. Originalmente la iglesia no tiene que ser vencida por las puertas del 근데 Hades. 교회가 왜 이리 힘이 듭니까? Pero ¿por qué es tan difícil en la 왜 iglesia 이렇게 hoy? 많은 문제가 있냔 ¿Por qué hay 말이에요. tantos problemas? 왜 지구상의 교회가 다 어려울까요? Porque todas las iglesias de la tierra tienen 음부의 dificultades. 권세의 놀이터가 됐을까요? ¿Por qué ahora están como campo de juego de las puertas del Hades? 반석 위에 짓는 집이 아니라서 Porque 그렇습니다. no es una casa levantada sobre la roca, 모래 위에 짓는 집이라 그랬습니다. una casa sobre la arena. 그래서 무너지는 거예요. Por eso es que cae. 여러분 잘 아는 전 세계 최고 교회가 한국에 있습니다. Ustedes saben que la iglesia más grande de todo el mundo está en Corea, 80만 명입니다. que tiene 800,000 miembros. 여러분 아시는 분이에요. Ustedes lo conocen bien, 이제 무너지고 있습니다. pero está cayendo ahora. 아들 감옥 갔어요. El hijo de este pastor está en la cárcel 본인 재판 받고 있어요. y él mismo está siendo juzgado. 교회가 찢어지고 있습니다. La iglesia se está partiendo. 80만 명 대본들 Y aunque sean 800,000, 한국 사람들의 조롱거리가 됐습니다. están siendo la burla de los coreanos hoy en día. 그게 교회입니까? ¿Será esto la iglesia apropiada? 여러분들도 그런 교회 하기를 원하십니까? ¿Ustedes desean ser una iglesia así? 숫자 많이 모이면 좋다고 생각하십니까? ¿Piensan que es bueno reunir números? 지금보다 10배 부흥되면 행복하다고 Y si 생각하십니까? piensan que están avivados 10 veces más que ahora, ¿serán felices? 여러분 경험해 보셨잖아요. Ustedes ya lo han experimentado. 그게 아닐 겁니다. Que esto no es la respuesta. 교회는 그게 아니요. Que la iglesia no es eso. 올바른 복음 위에 선계 교회입니다. Sino lo que se levanta sobre el evangelio correcto es la iglesia. 전 세계 교회를 살려야 됩니다. Hay que salvar a las iglesias del mundo. 마이애미 교회 살려야 됩니다. Hay que salvar a la iglesia de Miami. 아르헨티나 교회 살려야 Hay que salvar a 됩니다. la iglesia de Argentina. 살려야 돼요. Hay que salvarlos. 이 말을 알아듣는 사람이 살릴 수가 Y 있어요. las personas que entienden eso pueden 여러분 이 salvarles. 말을 받으세요. Reciban esa 복음 다 palabra. 놓쳤다니까. Porque todos han perdido este 예수를 evangelio. 그리스도로 모든 문제를 십자가 부활로 끝냈다는 믿음이 사라졌어요. Y la fe de que Jesús como el Cristo ha terminado todos los problemas ha 그 desaparecido. 교회가 사라졌습니다. Estas iglesias han desaparecido. 너무너무 안타깝게도 예수를 그리스도 그 반석 위에 세워진 교회가 사라졌다. Y es una gran pena que las iglesias que se han levantado sobre la roca, que Jesús es el Cristo, han desaparecido. 이런 때에 저와 여러분을 만나게 하셨습니다. Y en estos tiempos es que Dios permite este encuentro. 하나님 마이애미를 선택하셨고
Dios eligió a Miami. 여러분을 통해서 중남미가 지금 살고 있습니다. Y a través de ustedes Latinoamérica se está 이번 salvando. 집회를 통해서 미주 전체가 살아나게 될 겁니다. Y a través de esta conferencia se salvará 여러분에게 참된 계시가 임하길 바랍니다. toda Norteamérica y espero que esta verdadera revelación esté sobre ustedes. 예수가 그리스도입니다. Que Jesús es el 이게 Cristo. 성경에서 말하는 복음이고 Este es el evangelio que nos habla la 이게 Biblia. 기록의 목적이고 Y este es el objetivo de la escritura de la 바울의 Biblia. 메시지였고 Era el mensaje de Pablo. 베드로의 메시지였고 Era el mensaje de Pedro. 아볼로의 메시지였고 El mensaje de Apolos. 사도들의 메시지였고 El mensaje de los apóstoles. 브리스가 부부의 메시지였고 El mensaje de Priscila y Aquila. 초대교회 제자들의 Y 메시지였고 el de los discípulos de la iglesia primitiva. 이 메시지가 여러분을 통해서 회복돼야 됩니다. Este mensaje debe de ser restaurado a través de 이렇게 믿는 ustedes. 믿음이 회복돼야 돼요. La fe de creer así debe de ser 이런 restaurada. 교회가 회복돼야 됩니다. Y la iglesia así debe de ser restaurada. 그런 자를 통해서 전 세계 살릴 거예요. Y a través de estas personas Dios salva a todo el mundo. 이번 마이애미 집회 저희 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. Nosotros pensamos que esta conferencia en Miami es sumamente importante. 마이애미에서 중남미 살아난 일이 벌어졌습니다. Porque a través de Miami se empezó a salvar a toda 또 Latinoamérica. 여러분을 통해서 또 새로운 나라의 문이 열릴 겁니다. Y a través de ustedes se abrirán las puertas a otros países. 뿐만 아니라 미주 전체가 살아나게 Y 됩니다. no solo esto, sino toda Norteamérica debe de ser salva. 100만 명이 모여본들 Y aunque se reúnan unos 이 100,000, 복음이 계시되지 않는 사람이 일어나지 않으면 그 모임은 헛수고입니다. aunque se reúna 1,000,000, si no hay una persona que le es revelado este evangelio, esta reunión fue un esfuerzo en vano. 하지만 적은 숫자가 모였지만 Pero aunque se reúna una 그 minoría, 적은 숫자에게 계시가 된다. si esta minoría tiene esta revelación, 충분히 세계 살립니다. entonces son suficientemente capaces de salvar el mundo. 예수님은 12명 남겼어요. Jesús dejó a 12. 정확하게 11명 남겼습니다. Bueno, a 11. 바울 포함하면 12명이에요. Entonces, incluyendo a Pablo, son 12. 끝이었습니다. Pero con eso fue todo. 이 복음 때문에 자기 생명을 걸겠다고 충분히 그 이유와 가치를 발견한 12명 때문에 끝났습니다. Por esos 12 que verdaderamente hallaron la razón de su vida y que expusieron su vida para esto fue lo suficiente. 며칠간 마이애미 집회를 통해서 여러분이 먼저 살기를 바라고 Y espero que durante estos días en la conferencia de Miami ustedes primeramente sean salvos 여러분의 나라가 살게 되길 바라고 y que sus países sean salvos. 미주가 살아나게 되길 Que 바라고 toda Norteamérica sea salva. 아침에 약 7시경에 브라질에서 마이애미 도착했습니다. Llegamos de Brasil más o menos como a las 7 이 모임이 있다는 걸 어제 들었습니다. y ayer escuchamos que esta reunión estaba en pie. 이게 무슨 모임인지도 모르고 막 왔는데 No sabíamos qué reunión es y nada, pero venimos. 너무 준비된 여러분을 만나게 돼서 반갑고 Pero estoy muy gozoso de que me haya encontrado con ustedes tan preparados. 실제로 당대 세계복음을 같이 하게 되길 바랍니다. Y espero que verdaderamente podamos hacer juntos la evangelización mundial en nuestros días. 감사합니다. Muchas gracias.